Hello guys, ang pagbabalik ni Otto Heavy Vlog guys. Ang gawin natin ngayon guys, magpapalit tayo ng brake pad kasi yung brake pad niya wala na kasing lining. Yan ang pag-press ng piston guys. Yan ang gawin nyo guys. Manood lang kayo guys kung paano gawin. Yan guys oh. Yan. Yan guys oh. Nag-press na yan guys. Yan ang paraan para balik yung piston niya guys. Yan ang gagawin nyo guys. Yan si clamp niya gamit yan guys. At saka ikabit na yung caliper guys, ni-install na guys. Yan ang tawag dyan guys, caliper assembly. Yan guys so yan ang bago. Yan ang dati yung brake pads guys, wala na talaga guys. Ito yung bago guys, yung hinawakan ko. Ito yung dati guys, so wala na talagang lining oh. Kaunti na lang, metal to metal na yata guys. May napansin ng driver na wala na ng lining, agad na yan pinalitan ng brake pad na bago. Yan guys oh. Yan tawag yan guys, brake pad, at saka lagyan nyo talaga ng spacer. Yan guys, ikinabit na yung brake pad sa caliper assembly. Yan guys oh. Pagkabit na yung brake pad assembly guys, yan guys oh, kinabit na yung rotor disc. Yan guys. Nilagyan na yan guys. Yan, para hindi gumalaw yung rotor disc. Yan guys, ikinabit na yung assembly caliper. Yan guys, nilagyan na ng bolt. 2 bolt lang yan guys. Yan ya guys, yan oh. Yan guys, manood lang kayo guys para may matutunan kayo guys kung paano gawin guys. Yan guys oh. Naka-smile na yung driver kasi tapos na daw niya kinabit. Yan guys oh. Yan. Pinakpok po yung martilyo guys, baka kasi tanggal sure bolt talaga yung trabaho niya guys. Iwas to tilikayabong guys. Yan guys, nilagyan na ng gulong. Yan guys, tingnan nyo guys oh. Yan, kinabit niya ng gulong guys. Yan na guys, malapit na matapos guys. Kinabit na yung mga nut guys. Yan guys oh. Manood lang kayo guys hanggang sa dulo. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa YouTube channel ko, at saka paki-share na lang yung video ko, paki-follow na lang sa Facebook ko guys. Yan guys oh. Yan, malapit na talaga guys. Yan guys, tapos na talaga guys oh. Kinuha yung jack guys, tapos i-final. Yan guys, pinailan niya guys. Dapat kabilaan talaga maghigot ng gulong guys para hindi tumilikalbong yung sasakyan natin guys. Dapat i-sure ball talaga guys, kasi mahirap na tayo tumikalbong eh. Yan guys, lapit na talaga matapos guys. Thank you for watching guys sa video ko. Sana hindi kayo magsasawa.